फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलवा किचन गार्डन रे कौन सब फूल तोलुची देखा फूल तोली सारापर मुझे तो मे मास चलती मे मसरे आम किचन गार्डन में मु कौन सब गछ लगे से विषय में आज भिडियोटी कर जून मास वर्षा दिन आसा पूर्व आम यही सब गछ गुड़िक लगे देते आमको 40 ରୁ 45 दिन भितर आम सब प्रकार परिवा तोलिक आनीपर ये मु किछि जो ग्राफेट पिजुली आ ग्राफेट लेंबूर गछ लगे किछि मंदार डाल भी लगे से गुड़िक सब बहुत सुंदर होती जदि ग्राफेटर लेंबू कि पिजुली आने चाहते ताले आनीपारे कारण देखो मास तले लगे गछ गुड़िक से सब फूल फल आसला हेरी एवं आसतु आम देखा जदि मे मसरे आपण बगीचारे बैगन गछ लगे नथिबे ताले कि प्रथम क्रिया आरंभ करथिबे ताले मे मसरे तली पकेइकरी आपण बैगन गछ लगे पारिबे किंबा चारा किनिक आनिकी लगे पारिबे मे मसरे चारा किनिकी लगेले आपण जुलाई मास बेलू आपण फल तोली खाइबे कारण ए मे आ जून मसरे आपण जेकोसी गछ लगे देबे से गछ अति सहज रे हिजो वर्षा पानी मझिरे मझिरे भी वर्षा होची जून मास बेलू वर्षा आसीज बेसी पानी देवाक पड़ोनी आप अल्प ये परिश्रम गछ होटी मो बगीचारे पालुओ गछ देखु पालुओ गछ केते सुंदर होती पालुओ गछ यदि लगे चाहूबे ताले तार माटी की बहुत फपसिया करा पड़ो टाण माटी बा चिकिटा माटी रे पालुओ गछ भल हेनी जदि पत्र खत गोबर खत बाली माटी मिसेकरी यदि माटी प्रस्तुत करेंगे से माटी रे आपण पालुओ सारू हलदी अदा जेकोसी गछ लगे पारे बहुत भल हम ये मुझे सारू लगे देखु सारू लगे जो सारू लगे मझिरे मझिरे तापर शाग बुणी देती से शाग मंजी की मुड़े की शाग गछ को उपुड़े खाईदेवी सारू गछ को तापर खोसी देले से गुड़िक हो आम एका सांगे दुईटी फसल पाइले सारू पाइले प्लस शाग भी खाइबा 2 मास शाग तोलिकी खाइबा 2 मास शाग खाइला परे वर्षा ऋतु आसलाठू मुझे शाग गछ सब उपुड़े दिए उपुड़े देकी माटी खुशिकी सारू गछ मूले देदेले से बहुत बढ़िया सारू हुए ए वर्ष तो सारू प्राय गोटे गोटे बुदारू गोटे गोटे किलो पालुओ भी आपड़ जदि यही प्रोसेस लगेबे गोटे गोटे बुदारू गोटे गोटे किलो पालुओ पाइबे पालुओ एमती गोटे फसल गोटे वर्ष लगेले आप 4-5 वर्ष से हार्वेस्टिंग करेंगे कारण पालुओ गचरू आप जिते चाहिए भी संपूर्ण पालुओ को आप खोलिकी बाहर करें से किसी ना कि रही जाइए से पुणी पालुओ उठो पूर्ण ये मुझे किसी झुड़ंग गछ लगे देती जदि झुड़ंग गछ लगे नथिबे आपण ताले एबे भी लगेले हबो एबे लगेले कारण आगु को लगेले वर्षा दिन हो गले गछ गुड़िक लगेले मंजी गुड़िक पचि जीवो आ गछ भल हेनी बारंबार वर्षा गछ नष्ट हो किसी छचिंद्रा गछ लगे देती छोट पोटल जो कहती छचिंद्रा गछ ये बेसी बड़ बड़ लंबा लंबा हेनी छोटिया छोटिया हे देसी पोटल यहाँ कहते आम पटे छचिंद्रा या भी जदि लगे नथिबे तारे लगेदेले ये गोटे कि 2टी गछ थी बोले आपण परिवार माने छचिंद्रा तोली तोली हालिया हो जो कहला परी से बहुत बढ़िया हम ये भी मुझे सेमती से सारू आउ शाग बुणी देती शाग गछ तो शाग भी तोलिकी खाऊँ सारू भी हो गला ये शाग गछ 2 मास खंडे खाइला परे शाग गछ को उपुड़े देले से पुणी शाग सारू गुड़िक बाहरी पड़ो मझिरे मझिरे ये आमर ये किसी लगे बैगन गछ लगे बैगन लगी आउ लंका तली भी पकई किसी लंका तली पकई पछरे मु लगे बोली कारण लंका गछ गुड़िक मोर टे नष्ट हो गला वर्षारे से मु भेंडी लगे देखो भेंडी सब बेले अल्प अल्प गछ लगे जब छोटिया परिवार होते ताले 15-20टा लेखाएं भेंडी गछ लगेले कारण भेंडी गोटे परिवार सबुदिन बाहर ये मोर ए 20-25 दिन गछ ये तापर ये मुझे पुणी माटी प्रस्तुत करके रखी भेंडी गछ माटी प्रस्तुत कला बेले आप किचेन कंपोस्ट निंब पिड़िया आउ जिया खत मिसेक देले भलरे माटी प्रस्तुत कले भेंडी गछ गुड़िक बहुत भल हम ये मोर लंका गछ गुड़िक टे बारंबार वर्षा होगा द्वारा लंका गछ गुड़िक टे झरकड़िया होके मरीजा तेणु आउ नुआ गछ लगे लगेदेवी
ଏଇଠି ମୋର ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗଛ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମୋର ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ମୁଁ ତଳି ପକେଇଛି। ଲଙ୍କା ତଳି ପକେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ତୋଳିକି ନେଉଛି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରୁ, ସେଇ ଲଙ୍କାରୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଗଛ। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇଦେବି। ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, କଲରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯଦି ଲଗେଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ମେ ମାସରେ ଲଗେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜହ୍ନି ଗଛଟାରେ ମୋର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ମୁଁ କଲରା ଗଛ ଲଗେଇଛି। କଲରା ଗଛ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯଦି ଲଗେଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଲଗେଇଦେଲେ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଇ ମେ ମାସରେ ଆଉ 4-5ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଏଁ ପୁରା ରହିବ। ଜମାରୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଆଉ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ। ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ତୋଳିକି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସିଜିନ୍ ପରିବା ହିସାବରେ ଏବେ କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, କଖାରୁ ଏସବୁ ଗଛ ଏବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ। ଆଗକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୋଇ ଗଛ ତ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଲଗାଏନି, ମନକୁ ମନ ତାର ସେ ଉଠେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପୋଇ ଗଛ ତାକୁ ଉପୁଡ଼େଇକି ଏକାଥରେ ନେଇକି ପଳାଏ। ଏଇଠି କଲରା, ଏ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି। କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଡ଼ିଛି। ଯଦି କଖାରୁ ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ବି କଖାରୁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଏବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆଗକୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ପରେ ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ପରିବା ଗଛ କିଛି ଲଗେଇ ହେବନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଲଗେଇ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେରେ ଗଛ କରିକି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ମେ ମାସରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ପାଳୁଅ ଆଉ ହଳଦୀ, ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଏସବୁ ମୋ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ସବୁ ଲଗେଇଦିଏ। ଏଇଠି କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବି ସେମିତି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଲଗେଇଲେ 15-20ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭଲ। 15-20ଟା ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପରିବା ତୋଳିକି ନେଇପାରୁଥିବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରତିଦିନ ତୋଳିକି ନେଉଥିବେ। ଇଏ ପ୍ରାୟ ଭେଣ୍ଡି 2-3 ମାସ। ଏ ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଫଳିବ। ତାକୁ ଟିକେ ସାର ହେକା ଦେଇକରି ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଫଳିବ। ପୁଣି ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବି ବୋଲି ଏଠି ଜିଆ ଖତ, କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତକୁ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ରଖିଛି। ଏଇଥିରେ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇବି। ଏମିତି 20-25ଟା ଲେଖାଏଁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଏ, ମୁଁ ବେଶୀ ଲଗାଏନି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ। ଭିଜେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଲଗେଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଗଛ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ସେୟା। ଲଙ୍କା ଏଇ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ପକେଇକି ତଳି କରିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇବି। ଆଉ ମୋ ବଗିଚାରେ ତ ପାଳୁଅ ସେ ମନକୁ ଉଠୁଛି, ପ୍ରାୟ ମନକୁ ଉଠୁଛି। ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ପୁରୁଣା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚାରା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମେ ମାସ, ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ଲଗେଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ଚାରା ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ପୁଣି କାଟିକି ମୁଁ ଗଛ କରିବି। ଆକୁ ପୁଣି 2 ପିସ୍ କରିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଯିବ। ନା ଆମର ଜୁନ୍ ମାସ ବେଳକୁ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଇଏ 12 ମାସି କଲିକତି ଗେଣ୍ଡୁ। ମୋର ବଗିଚାରେ କଲରା ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।